Generalni sponzor emisije Dnevnica je IDEA. Lijep dan za dobra djela. Kada bi ljudi samo jedan svoj dan posvetili onima koji su u nevolji, svijet bi bio mnogo ljepše mjesto za život. Ekipa Dnevnice iz godine u godinu upravo želi da skrene pažnju na tu činjenicu. I zato jedan svoj dan u humanitarnom radu provešće crnogorska predstavnica na pjesmi Eurovizije, Vladana Vučinić. Mi smo Dnevnica, emisija u misiji i mi lijepe riječi pretvaramo u dobra djela. Naša današnja misija opet nas je dovela u Podgoricu kako bi pomogli samohranoj majci Vinki Pejović. U toj našoj namjeri danas će nam pomoći naša sugrađanka, ovogodišnja predstavnica Crne Gore na pjesmi Eurovizije Vladana Vučinić. Dobro jutro. Dobro jutro, Lena. Kako si? Uzbuđeno. Uzbuđeno, malo je hladno, ali vrlo uzbuđeno. Dobro, ugrijat ćemo se tokom dana. Prije svega da ti se zahvalim što si svoj današnji dan odvojila i namijenit ćeš u humanitarne svrhe, odnosno humanitarni rad. Ti si inače poznata kao osoba koja podržava humanitarne akcije, ali da li si do sada imala priliku da učestvuješ u jednoj ovakvoj vrsti humanitarne akcije? Prije svega hvala vam što ste me pozvali da učestvujem u ovome. Pa ja ne znam koja to osoba ne podržava humanitarni rad, jer to nas čini ispunjenijima, jer ja uvijek više volim da pružam nego da primam. Učestvovala sam naravno u različitim akcijama, posebno koje su uključivale muziku i pjevanje, ali ovakvo nešto do sad nisam i moram da pohvalim ekipu Dnevnice i uopšte emisiju što postoji nešto ovako u Crnoj Gori. Onda da ne dužimo, čeka Idemo nas da radimo. Interesantan dan. Yeah. Ok, važi. Četrdesetčetvorogodišnja Vinka Pejović je samohrana majka 4 djece. Suprug joj je preminuo prije 9 godina. Od tada sam sama i samohrana majka i sama izdržavam djecu. Radim i izdržavam bez ičije pomoći. U trenutku suprugove smrti živjeli su u Ulcinju, a djeca su bila uzrasta od 4 do 12 godina. Međutim, ta nesreća nije došla sama, kaže Vinka. Kako smo izgubili njega, tako smo izgubili kuću, imovinu i sve. Porodična problematika. Ja sam pošla u podstanare sa djecom i posle izvjesnog vremena postalo mi opterećenje veliko i podstanar i izdržavanje djece, tako da sam pokušala i pošla u njemačko azil. Poput mnogih koji su bili u sličnoj socijalnoj i materijalnoj situaciji, i Vinka je otišla trbuhom za kruhom u Njemačku. Ona i djeca su u azilu proveli 4 godine. Kažu da su za to vrijeme imali sređen život. Djeca su naučila njemački jezik, pohađali su školu. Najstarija kćerka je ostala tamo da živi, a njih 4 su bili prinuđeni da se vrate. I u Crnoj Gori opet sam našla stanje kao prije, ne kao prije, nego mnogo i gore. Meni je opet bila ista situacija, opet sam bila podstanar, opet sam morala ja raditi sama, pomoć nisam ni imala. Nisam ni tražila ni materijalno, zato što normalno kad sam zdrava i kad mogu raditi, zašto da ne radim to materijalno, neko drugo mi je bilo potrebnije. Vinka je vrijedna žena.
Radila je i nije birala posao. 4 godine od svoje plate uspijevala da školuje i prehrani porodicu. Međutim, pandemija koronavirusa sve je promijenila. Nakon preležanog covida, njeno zdravstveno stanje se naglo promijenilo. Posljedice posle korone imam velike. Od septembra sam baš lošeg zdravstvenog stanja. Upravo te okolnosti su je ipak natjerale da se okrene institucijama države. Prijavila se za materijalnu pomoć, ali kako kaže, već mjesecima ne dobija rješenje. Centar za socijalno mi je rekao da donesem svu dokumentaciju, da će mi odobriti to. Imam sve uslove, ispunjavam. Dokumentaciju sam donijela, od toga nemam odgovor nikakav. Osoba koja je odgovorna za moje rješenje je na bolovanju, što je meni van svake normale. A razumijem da je neko na bolovanju, ali ne razumijem da nema zamjene. Vinkina djeca su odlični đaci, lijepo vaspitani i skromni. Iako majka trenutno nije u mogućnosti da im obezbijedi uslove života kakve imaju njihovi drugari, oni su strpljivi, razumiju situaciju i čekaju bolje dane. Recimo za mene i za cure ja imam još uvijek garderobe iz Njemačke koje nosimo godinama, koja je nama nova, koja je nama ok i nosit ćemo je dok bude nova, nećemo je baciti dok se ne pocijepa. Znači nismo neko ko prati modu, ko će da mijenja neke brende, to nam apsolutno nije interesantno. Težimo drugim vrijednostima i humanosti i lijepom vaspitanju i dobrom učenju. Nama je moda nešto tamo nebitno. Žive kao podstanari. Kiriju i struju nisu platili od septembra prošle godine, ali srećom vlasnici kuće imaju razumijevanja. Moja sreća, razumijevanje dobrih ljudi, što sam samohrana majka i što sam trenutno bolesna. Jedina moja sreća što nismo na ulici i iako smo tu, što nam nije i struje izgašena. Ističe da je danima živjela u strahu zbog nemaštine. Nema pomoć ni od koga. A na pitanje kako uspijevaju da se prehrane u ovakvim okolnostima nema odgovor. Kao i mnogi koji su u sličnoj situaciji, slegne ramenima i spusti pogled. Oskudno je. Dešavalo se da dođe dan da nemamo. I kad me djeca pitaju, mama, što ćemo danas? Ja sam tu opet da ja moram da se snađem. Moram da pozajmim. Vladana Vučinić i ekipa Dnevnice pokušat će da makar malo promijene materijalnu situaciju Vinke i njene djece. Poznajem Vladanu Vučinić, za mene je jedan veliki umjetnik, neko sa izuzetnim svjetskim vokalom. Koliko god da pomogne, ali nama će mnogo promijeniti život, mnogo. Dobro jutro, Vinka. Kako ste? Dobro jutro, Mladino. Dobro jutro. Dobro jutro. Vladana, čao. Ćao, ja sam Vladana, čao. Evo, kako običaj nalaze, jutarnja kafa. Kako ste, Vinka? Pa nisam baš dobro, ali bit će bolje. Ono što sam čula, dok ste imali i dok ste mogli, vi ste bili neko ko je rado pomagao ljude koji su bili u sličnoj situaciji u kojoj ste vi danas. Da. Kako se danas osjećate kada je sada obrnuta situacija, da ste vi sada u toj nekoj prilici da vama treba pomoć? Prvo, nije mi drago što sam u ovoj situaciji. S druge strane, mislim to što sam ja radila dobro, da se to dobro meni i vratilo. I vraćat će se. I nekako mi je olakšanje. I ovo je trenutno i ovo će proći, ja ću opet stati na noge i ja ću opet pomoći. Uvijek, na bilo koji način, bilo kome. Bilo kada, bilo gdje. Ali vi ste i bogati. Kad vidimo ovo Da, troje mladih bogata ljudi, jesam. čula sam da su odlični đaci, da pričaju maltene 2 jezika. Njemački i engleski, čak merema i francuski. Francuski. I zbog toga sam i bogata i srećna jer su poslušni, slušaju me.
Najstarija je u Njemačkoj. Ona je uspjela završiti školu, zaposliti se i nastavila je studije. I dalje nije ostala samo na tome. Što znači i omladina će nastaviti dalje. A gdje su imali prilike da nauče njemački jezik i... Pa od pokojnog oca su naučili u Ucinju. Već su startno od malena učili, svi znali su od malena. Svi imaju ljubav prema stranim jezicima. I to je super. Ja mislim da će to da vam otvori brojne puteve. Što više jezika znate, to ste bogatiji. Da znate. Evo, Vladana je tu. Vladana je... Ja jedva čekam da radim. Jedva čekam da radim poslove koje nikad nisam radila. A nije meni to. Ja sam baš od jutra sam uzbuđena što ću da radim neke poslove koje nikad nisam radila. Vrlo su zanimljivi. I to je izazov. To je izazov. Jeste. Velika jedna avantura. Jeste i avantura i nadam se da ću što više zaraditi. I bit ćeš uspješna, sigurno sam. A kako bismo našoj Vladani dali vjetar u leđa, a naravno i vama, od prijatelja emisije, sponzora, kompanije Vezul Volcano, odmah na početku, kao i što je tradicija u ovoj sezoni, odmah doniramo 500 eura kako bismo dali zamajac da danas bude uspješan dan. Super, hvala puno. Nas čeka naporan dan, da. A mi ćemo malo da pjevušimo, imate neke dobre pjesmice kao što je Monster. Jeste, sviđa vam se. Monster. Super. Sviđa mi se baš vaš engleski album, Sinner City. Sinner City je mnogo dobra pjesma. Monster također. To je snimljen album prije 10 godina, inače i baš me sad oduševljava što ste vi to slušali. Da, jer mali broj ljudi ovdje inače zna za taj album i da sam uopšte to snimila, ali evo, mnogo mi je drago što ste mi vi publika. Da, jer rekla sam Maleckoj da su vanvremenske pjesme. Davno urađene koje nisu pronašle tada put, ali svakako. Hvala vam. Došlo i do toga. Hvala puno. Baš ste me iznenadili pozitivno. Onda mi idemo sa pjesmom na rad. Nadam se da će vam se ova Eurovizijska svidjeti. Ja očekujem. Vaš vokal mi je nešto, ja sam rekla svetski vokal. Idemo onda. Ja imam velika očekivanja. Ja lično. Dobro, jer ako je na engleskom pjesma... Jeste na engleskom. Na engleskom zvučite fenomenalno, svetski. Pa hvala. Navijat ćete. Idemo. Radni dan Vladane Vučinić počeće u preduzeću čiji je posao da glavni grad izgleda zelenije i ljepše. Milice, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u naš rasadnik. Hvala, bolje vas našli. Evo, ja sam sa Vladanom, nadam se da će vam danas biti od koristi, odnosno da će pomoći. Dodatna radna snaga je nama uvijek dobrodošla. Zaista se radujemo što ćemo učestvovati u ovom serijalu i što ćete nam pomoći, a što ćemo i mi pomoći jednoj porodici. Ja sam Milica Vukčević, menadžerka za odnose s javnošću Zelenila d.o.o. Podgorica. Danas će nam Vladana pomoći da izvršimo pikiranje cvijeća, da presadimo reznice, da je obučimo i za zalivanje, odnosno da je pripremimo da može čak i sama da podigne neku svoju baštu i da uredi svoje dvorište. Ono što ćemo još raditi sa Vladanom jeste da ćemo joj pokazati i kako se radi na terenu, kako naše ekipe sade naš proizvod na terenu i kako uređujemo jedan park. Dobar dan. Dobar dan. Mene je Milica poslala da ja ovdje nešto danas radim sa vama. Izvolite. Mogu? Može, kako ne. Vidim da ste nešto skeptični, ne izgleda vam kao neko ko ima ovakvog iskustva. Nijesmo ni mi imali iskustvo pa se da naučiti sve. To je tačno. Nijesmo ni mi ovo znali. Recite mi samo šta radim. Danas pikiramo tagetes. Dobro. To je sezonski cvijet koji pripremamo proljetos na javnim površinama na sadima. Znači ovo možda ide kod gradonačelnika? Može. Ispred samo.
Pa, Dobro, onda mora biti lijepo. pa lijepo, pa evo i lijepa koleginica, pa lijepo će cvijeće biti, jel? Boga mi. Samo da idemo, ili će ti bolje mikrofon stajati ili ovo da fizikališeš? To ćemo tek na kraju dana da vidimo. Da, povećamo te mi na teže tamo površine pa da... Aha, dobro. Znači uzimam biljčicu Jeste, i biljčicu. stavljam je skroz da se zemlja pokrije. Pa meni je ovo prezanimljivo. Iako rade ljudi sa zemljom, ovo je negdje, čini mi se negdje najčistiji posao. Baš je super. Mogla bih ovo da radim u neko slobodno vrijeme, da pomažem. Čak sebe uvijek zamišljam negdje kad zađem u neke godine da imam svoju baštu, da imam neko lijepo cvijeće. Je li istina da biljke vole da im se pjeva? Jeste, istina. Mogla bih im otpjevati jedan dio makedonsko devojče, pošto ja jesam negdje makedonsko devojče, polumakedonka, a i u makedonskom devojčetu se pominje bašta i cvijeće, koliko se ja sjećam. Pa ako Znate li je? Znate? Pa da vidimo. Makedonsko devojče, kitka šarena, vogradina nabrana, dar podarena. Da li ima novoj beli svet, poubavo devojče od Makedonče. Pa uz Vladanu ja malo naučih i da pjevam. U budućnosti ne znam šta se sve može desiti. Nije ni ovo prvi posao. Znači, iz posla u posao možda će biti prateći vokal. Ili ovo kafa? Što To je sadimo cvijet ovo? salvije. Mora da je salvija nježan cvijet. Jeste, lijep cvijet. Sad. Kako vama uspije da ne ubacite 2 zrna? Sad mi to Dobro, recite. desi se, ali gledamo, pazimo. Evo 2 sam već uhvatila, evo greška ne. Kako vi, znate li što me interesuje? Kako vi znate da ste, na primjer, prošli jedan red? Eto, ja sam već... Redom idemo, završimo. Idete, završite red. Redom ideš prvi red. Zato što ja sam se sad malo već pogubila, ali dobro. Pošto ćemo znati, vjerojatno je duplo to da je to tvoj kontejner. Hoćete da kažete da nisam vična ovome? Tako Samo vam polako. izgledam, jel? Ništa dok te ne vidimo na krampu i novo pa. Boga mi i to ću da radim, pretpostavljam danas i tome se posebno radujem. Pa mislim da je ovo malo kompleksnije zbog toga što baš trebate da budete precizni i ne smiju da vam tresu ruke. Pikiranje mi je mnogo više odgovaralo od sjetve, od precizne sjetve. Ja sam sad već zaboravila gdje sam I stala. ako budeš tako, mi ćemo imati tu 3 dana. Šta bi se desilo kada bih ja sad uzela da posolim ovo ovako? Ništa, Kako bi to izgledalo? Pa isto napravila bi jedan buket. Tako, Pa dobro, pa šta fali da bude buket? ništa. Ona teško kapira, ali i kad ukapira pogrešno. Vidjet ćemo posle Eurosonga, ostavit ćemo ovaj kontejner tu da se čeka kad se vrati. Evo ja dođoh i kod vas, ovamo me vaša koleginica, gospođa Vesna, mogu mi nagradi čuh. Sa mnom sve fino, a ovamo reče pojma nemam. Sad vi meni recite da bar u ovome budem dobra. Biće, naravno. Izvolite, danas je došla da presađuješ prunus. Dobro. To je Šta je resnica prunus? prunusa, živa ograda. Spusti dolje da ti nije teško za ruku, prilagodi. To je to. Do pola. Ne, malo. Dobro. Reznicu. U Sad je sredinu. U sredinu, ali da li doguram do kraja? Do sredinu kese. Dobro. Do kraja dolje. I punite zemlju od odzgo. Moram vam reći da mi je od ovo troje ovo nekako najljepše izgleda. Najljepše, najlakše. I gdje idemo s ovim kesicama poslije? Sa ovim kesicama na ovaj prostor što je vamo iza, da se brine o njoj, zalivaj. Imate onda biljku žive ograde. Malo ćeš zemlju ovako, da se sjedini, da nema šupljina sa strane. Jasno. I to je sve. E pa lijepo, Boga mi. Meni je ovo, samo da vam kažem, odmor za mozak. Da, Eto. slažem se. Da me sad vidi Vesna kako sam dobra u ovome. Pričat ćemo joj. No, što ja pričam, možda me i vi ocrnite ođe poslije. Moram da priznam da mi se sadnja najviše dopala i mislim da mi to najbolje ide. A teta Beba je pravi profesionalac. A što se tiče teta Vesne, možete da je skidate u montaži. Ovo što sam rekla, nemojte mi rezati u montaži, no
priloženog će se vidjeti ovaj njen rad. Vesna mi je rekla da će mi se tamo od ovih cvjetova, od tipa koliko treba da ih bude 60, primiti 3 do 10. I to će me dočekati kad se vratim s Eurosonga. Uručit će mi taj krnji kontejner. Ali dobro. To niko ne zna. Može se desiti da budu bujne. Nasuprot toga. Da, možda prosvjetaju. Da. Bila je odlična. Vrijedna, radna. Uradila je svoj posao odlično. Dosta se razumije. Mislim da se Vesna šalila. Dobar dan. Dobar dan. Hoćete li dati meni malo da Hoću, zalivam? Boga mi, ali polako, da ne bi se zemlja, evo ovako, vidiš? Da ne bi zemlja počela da prska po nama, jel? Jeste, i samo polako, ovako, jednu po jednu, vidiš, evo ovako. Dobro. Ajde, moraš polako, tako, jesi ti pjevačica, jesi? Jesam, ta sam. Ja. Znate li vi što otpjeva? Oj, djevojko, Milijana, prošetaj se planinama, prošetaj se gore dolje, do lijepe Crne Gore. Eto, pjevali smo. Bravo ti ga. Bravo ti ga. Eto. Mogla bi da radiš ovdje. Pa... Da te ostavimo. I zlatna, i lijepa, i zlatna, i sve. Nemam nikakve primjedbe. A ovo što je Vesna rekla, nemojte to uzemati za ozbiljno. Ona tako priča, puštate vi nju što ona priča. Čuješ ono, Vesna što priča. Ništa, ja nju ništa ne slušam. Oj, djevojko Vladana, prošetaj se staklenicima, vidi sve, jel u redu. Dobar dan, momci. Treba li vam neko da vas odmijeni? Kako da malo ne? da odmorite. Ajde, valako. Što mislite, mogu li ja ovo odraditi? Što ne možeš. Slobodno, Koji ajde. mi je posao? Pa, Treba da posložim ove sadnice, jel tu? tako da ne jedna pored druge. Dobro. Treba kao ovaj red isto. Slobodno, Dobro. zajedno ćemo, nećeš pogrešiti, sigurno budi. Okej. Ohoho! Ima ovdje 1, 2, 3 kila. Srećom ja treniram boks pa mi ništa nije teško. Kako bi mi sad trener bio ponosan na mene. Tako, svaka čast. Ma ti to radiš pravo, ja. O! Ti si rođena za ovo. Tako je, svaka čast, tako. Ja rekoh, kako super. batalim s pjevanjem, znam što ću činjet. Znači ti pjevaš? Ja pjevam. Ajde da čujemo jednu. Predstavljam Crnu Goru na Euroviziji ove godine. Svaka čast. Mogla bih ja ovdje ovako provesti bar 2-3 put nedeljno. Da se relaksiram, a i ja stvarno mislim da je njima super posao. Mogu li lopatu sad dobiti? Može. Evo ti, baš Dobro. moju. Daj mi. I odavde, ohoho! Hohoho! Ajde, pomoću ti ja, neću tako ti sam. Slobodno, tako. Vi ne morate trenirat. Ne, sve imaš ovdje. Sve, Bogam. Tako, sad kada ih samo između njih malo, razumiješ, gazdiš da bi... Da bi legle. To. Legle? Pa dobro, nije ovo bilo toliko teško. Eto tako. Znači ti pjevaš, jel? Ja, pjevam. Pa umiješ li koju zapjevat? Ajde, zapjevaj nam. Ajde ti nešto, umiješ i Đurđevdan? A? Imaš li umiješ li nešto otpjevat, a? Pa, Proleće na moje rame sleće, Đurđevdan zeleni, Đurđevdan zeleni, svima osim meni. Svaka čast. Boga mi, svaka je čast. Kao radnik i vidi se da je ko čovjek baš dobra. Baš je okej, curica. I zapjevali zajedno, super. Meni se ovako ko čovjek sviđa, okej. Dobro je. Nemojmo prečerivat. Aj za mnom. Ja ovdje, a ti ćeš ovdje dognati. Ne umijem ovo dići. Tu. Prevrni ovako. Jedina teška stvar koja mi ovdje pada je što je toplo dok ovo radim, tako da zavidim ljudima koji konstantno rade ovo. A guranje kolica, mogla bih još par tura i onda bi vjerojatno pala.
što mi ovo sad ravnamo i dođu ova dječulija i sve nagrde. Opet ćemo mi to popraviti, posijati travu. Opet ćemo mi to popraviti. Grebuljamo ovako desno, lijevo i to ćeš napraviti. I posijati travu. Znači nije uzaludan posao? Bogo mi ne bi trebalo da je... Ajmo još ovamo, imaš još ovamo. Dođi za mnom. A treba li ti bude ravno? Imate li libelu? Ne treba za ovo. Dobro, a za što treba? Pa ti ne zidaš, nisi... Ovo je zemlja, da je ravno. Dobro, eto koliko se ovo razumije. Ja mislim da je to. Dobro je, uglavnom može biti uvijek bolje. S obzirom da smo mi ovo navikli, ona da se navikne za nju je to malo teži posao, ima lakši. Naši bi za nju lakši posao i to je to. Jesam li zaslužila dnevnicu? Jesi, sigurna sam. Kako je bilo, draga? Zanimljivo. Vidim da odlično rukuješ sa šegom. Pa ne bih rekla. Ne bih rekla. Obuka nije dugo trajala? Nije trajala dugo, ali mislim da bi mi trebalo par dana da uđem u štos. Milice, kako je bila Vladana? Vladana, zaslužila si dnevnicu. Da vidimo. Zaista si zaslužila dnevnicu. Dnevnica je koliko? 50 eura. Da, bravo. Bravo. A mi smo kao društveno odgovorna kompanija Zelenilo, sindikat Zelenila i zaposleni u Zelenilu za porodicu u kojoj idete prikupili sredstva kako bismo im pomogli i kako bismo učinili njihov život malo lakšim. Nadamo se da će ovaj naš doprinos da im puno znači i da će ga iskoristiti na pravi način. Koliko je tu novca? 742 eura. O, znači 792 eura za ovo prijepodne. Bravo. Za sljedeći posao biće potrebna vještina u vožnji bicikla i dobro poznavanje grada. Sada ideš u Glovo i radit ćeš kao gloverka. Nikada nisam imala bolji nadimak. Zdravo. Marko, zdravo. Zdravo, kako ste? Zdravo, Vladana. Dobro. Ja sam Marko Nikolić, account manager u Glovu. Danas ćemo imati pomoć od Vladanje koja će raditi dva dijela posla. Prvi će se zasnivati na tome da će biti naša gloverka i dostavljat će poručbine, a drugi dio njenog posla bit će da bude piker u našem Glovo Express Store-u i to je to. Kako mi stoji? Kaciga, odlično. Super. Evo torba. Uvijek sam samo sekund. Evo druga. Ovo teško. Evo druga, nije. A nije. I evo kaciga za biciklu. Dobro. Srećan rad i brzo prolazno vrijeme želim. Primila sam 2 narudžbe iz Venova, jednu nosim na lokaciju ovdje u Atlasu, a jednu ovdje u George Washingtona u ovoj zgradi. Prelijep dan za vožnju bicikla. Dobro bi bilo da sad ne moram da radim ništa. Odavno nisam vozila biciklo. Poslednji put sam ga vozila po Beču. Ovdje ima nekako previše kola. Jeste da imamo... Evo! Malo da se vratim. Da vratim stabilnost. Inače, nije mi jasno zbog čega ljudi koriste ovoliko kola u ovom gradu koji je fantastičan za vožnju bicikla. Em bi oni bili u boljoj fizičkoj formi, em ne bismo toliko zagađivali okolinu, em bi relaksirali ovaj grad gužve. Ja ne znam stvarno. Stižem na prvu lokaciju. I da pokupim poručbinu. Dobar dan, ja došla da pokupim poručbinu 951-443. Samo sekund. Požurite malo. Neće to da se oglade niđe. Možeš staviti torbu ovdje, ti je lakše da spakujemo.
to. I još jednu stvar, jedna mala donacija za nas, pošto smo veliki podržavaoci vaše emisije i tvog posla danas. Ovo je jedna donacija ispred kafe pizzerije Venom za pomoć porodici Pejović u pitanju 500 eura. Ja, divno. Budi brza. Vaša poručbina je stigla, ja sam ispred. Ćao. Ćao. Kako si? Evo, malo pizza kasni, ali nadam se da niste pregladnjeli. Želim ti puno sreće Hvala. i u predstavljanju naše zemlje na Eurosongu, ali i u pomaganju i činjenju dobrih djela danas. Hvala puno. Hvala vam, čao. Ćao, pozdrav. Ćao. Dobar dan. Zdravo, dobar dan. Kako Imamo ste? poručbinu. Jeste li me dugo čekali? Svaka čast na brzini. Došli ste prije nego što ste rekli. Jel stvarno? Stvarno, Bogu. Svaka čast. Hrana je još uvijek to. Važi. Hvala puno. Hvala vama. Prijatan ručak, šta da vam Hvala kažem vama. drugo. Izvolite. Ovo je bakšiš, Tako hvala. je, tako je. Hvala, vama. prijatno. Važi. Hvala Ćao. puno. Doviđenja. Ćao. Aha, evo nove poručbine. Bulevar Stanka Dragojevića do Crnogorskih brigada. Ćao kolega, ovo je put! Ćao, Zdravo. došla sam po Izvolite. poručbinu 796, Evo, ako se ne spremna varam. je, jeste. Izvolite. Izvolite. Hvala. Hvala vama. Vidimo se, Hvala, prijatno, čao. Prebrza si. Ćao. Ćao, dobar dan, ja sam Vladana. Ja sam Dado, ispred firme Nakis, Homo Virus. Mi uvijek prepoznajemo humanitarne akcije, tako i ovaj put čast nam je da učestvujemo u vašoj emisiji i ovo je skroman doprinos od radnika naše firme, od uprave i od naših partnerskih firmi. Pa divno. Zahvaljujem u ime ekipe Dnevnica i u ime porodice koje će primiti ove. Ukupan iznos koji su dali je 800 eura. O, divno. Hvala vam puno. Hvala. Stigla sam i na svoju posljednju lokaciju za danas. Ćao. Zdravo, zdravo. Nadam se da ne kasnim mnogo jer bila je... Ne, odlično, baš ste brzi. Velika gužva, ovamo sa kolima jedva sam prošla. Ćao, ja sam Vladana. Nikola, drago mi je. Stiže poručbina iz Girosa. To je to. Hvala. Izvolite. Hvala. Evo skroman doprinos vašoj humanitarnoj akciji. Hvala vam. Hvala u ime Dnevnice i u ime porodice. Hvala, prijatno. Prijatno, čao. Zdravo, ja sam Vladana i došla sam na svoj posljednji zadatak u Glovu. Dobrodošla. Ovdje će da dođe narudžbina. Tvoj zadatak je da je primiš, vidiš šta je naručeno i da spakuješ sve sa rafova, staviš u kolica i spakuješ u kese koje se nalaze ovdje. I onda će neko to da preuzme? Neko će da dođe, otvoriš prozor, preuzme. Ok, važi, dogovoreno. I sviđa mi se moj novi nadimak Gloverka. Evo ga. Potvrdi i odštampaj, je li tako? Potvrdi i odštampaj, da. Uzmi papir. Odcepaš papir. Dobro. Moram priznati da je bilo malo škakljivo na momente zbog onog bicikla i gužve u gradu, ali svakako interesantno. Mislim da je to interesantan posao, nije težak. Obradovala sam mnogo ljudi kroz Glovo danas. Dobila sam čak i neki bakšiš koji ćemo dodati donaciji, samo da vidim. 12 eura za 3 poručbine, mislim da je to sasvim dovoljno.
Evo ga i dostavljač. Ćao. Ćao, Pet porudžbina 1.600, 516 jeste. O, pazi, ovo je malo Nema, snaćemo se. da se ne slomi jer je tu 10 piva. Izvoli. Hvala. Hvala, čao. Ćao. I'm done for the day. Marko, kakva je bila Vladana? Imaš i informacije s terena. Super brzo. Znači, može biti i Može, gloverka ako bude htjela. Potrebno. Upravo Kakva sam pričamo. bila? Super brzo. Sigurno. Dobar je bio rad, Dobro. tako se i zaradilo. Evo dnevnica za tebe Dobro. od 50 eura. Hvala. Naša kompanija Glovo sa svojim zaposlenima donirala je za porodicu Pejović 1185 eura. Jao, divno. I posebna zahvalnost za naše vrijedne dostavljače koji su izdvojili i svoju donaciju od 885 eura. Jao, super. Hvala vam puno. Veoma nam je drago što smo imali priliku da učestvujemo u ovakvoj akciji i u nastavku ćemo biti dio društveno odgovornih akcija i veoma nam je drago ako smo tebe ugostili kako treba. Hvala, mi idemo dalje. Srećno, Vidimo se. uživajte. Hvala, čao. Vladana, evo nakon napornog prvog dijela dana... Na kafi sa Lenom. Ne, na kafi sa mnom. Da probamo prvo kafu, zaslužila si. Reci mi, jesi li se umorila? Jesam, umorila sam se, ali mi nije ništa toliko teško palo. S obzirom da smo sad imali ručak, spremna sam za nove poslove. I za možda neki u smislu mene iz nekog ženskog ugla najzanimljiviji, jer idem u automehaničarsku radnju. Tako da baš se radujem da vidim šta ću tamo da popravljam. Isto se i ja nadam da sam bila na vrijeme da ti dostavim kafu. Yes. Ok, ajde, onda uživamo. Još koji gutljaj pa da idemo opet da radimo. Tako je, eto to je to. Radni dan nastavlja se u autoservisu. Kako će se jedna dama snaći u poslovima popravke automobila, vidjet ćemo uskoro. Draga, poslije kafice, kako si i sama najavila, automehaničarska radnja. Tada! Zdravo, Dobar dan, dobrodošli. Vladana, Nemanja, bolje te dobar našla. dan. Lena, Kako ste? Nemanja, zdravo. Dobrodošli, ajte vamo. Znači, nema Nema zezanja, upoznavanja, ovo je nego prirodno. odmah na posao. Ja sam Nemanja Rašović, vlasnik autoservisa Rašović. Danas ćemo uvesti nju prije svega da vidimo kako se ili kad skidala i popravljala, mijenjala gumu. Onda ćemo da pređemo na jedan old-timer, da pomalo sređujemo, čistimo neku original limariju. Zatim ćemo da pređemo na rastavljanje jednog udarenog auta koje moramo da završimo u kratkom roku. Vladana, te prvo naučimo kako da skidaš točak. U slučaju da se pokvariš. Ovo ti je 17 gidora. Čega? 17 gidora. Gidora, dobro. Gidora. Pretpostavljam da to ovdje ide, Jeste. jel? Dobro. Primakneš. Dobro, ne moraš ručno. Primakneš pištolj. I sad svaki redom. Drži. Čekaj, držim cijelo vrijeme, jel? Jeste. Dobro, izvučeš, pređeš na drugi šaraf. Slobodno. Dovoljno je. Samo da ti ja podignem to na visinu, izvini. Da mi kičma ne ode. Tako je. Ima li ABS? To ćemo tu uputiti, isto gdje stoji. To su neka 3 slova polja. Dobro je. Ovo mnogi muškarci ne dobre. Budi sigurno. Tako. Odložit ćemo točak i treba da se skine i ovaj zadnji točak. I s ovim, jel? Isto mogu da prođem. Privućemo ti. Dobro. Jesu li mu dobre gurtne? To ćemo sad utvrdimo kad skinemo točak. Ne znam, meni je super zanimljivo. Ja želim još neke teže poslove. Jer mislim da bih ovo negdje mogla i da primijenim možda nekad. A i nije svojstveno za ženu. Radila sam malo liči kao kada bušite zid. Takav je osjećaj. Kakvi su mu diskovi? Diskovi su dosta potrošeni, ali su gurtne dobro. Ova sajla od ručne, kakva mu je?
Ovaj auto nema sajle, već elektronska kliješta. Pa je valjaju ili što? Bolje, sigurnije. Zna dosta dijelova, u suštini zna što je disk, što su pločice, ABS i to. Iznenadilo nas je baš. Sad ćemo je dati brusilicu. Ovo bijelo mora se makne, Jeste, da se makne, jeste. Kako ljudi? A evo ga. Polako, neđe ne može da pristupi. Dobro. Čisti ti irđu dolje. Hoćemo li da pređemo čak na ovu drugu fleku? Možeš da ugasiš. Očisti onda ovo što, mada ćemo mi to otkinuti, ali eto moramo pripremiti materijal za kidanje. Mislim da je Mirašović prezadovoljan i da ću ja stvarno moći ovdje da radim ako ne budem ništa imala drugo u životu da radim. A pri tom meni je stvarno ovo zanimljivo da naučim poslove koji nisu svojstveni ženi i dopada mi se ovaj oldtimer, ali mislim da bi ovo sve mnogo bolje bilo da je sad neko ljeto i ja ovo radim u nekom kupaćem kostimu. Bitno je samo da ne dovati menić. To je dovoljno. Odlično, sve kao što sam je objasnio. Nije žurila, redom išla, čistila. Mislim da bi mogla da nam bude prava koleginica. Snalazi se odlično. Što je ovo? A ovo je auto bez haube, pretpostavljam. Ovo gore je hauba. Koliko je ovo konja? 2000 konja, je li tako? I što se desilo kolima, to me zanima. Pa je da naš drug često udara kole. A zbog čega često udara? To je jedna velika moja kritika. Izgleda voli da čačka telefon i tako i non stop popravljamo za njim. Boga mi, to je apel za tvog druga i za sve one da vrlo pažljivo voze. Tako je, s tim se slažemo, međutim njega nikako to da naučimo. Evo, ovo su ti šarafi, odakle treba da počneš. Treba da odvrnem, jel? Jeste, ako ne uspivaš to tako ručno, moram ti donijeti malu štrakvilicu. Sad ćemo vidjeti. Evo ga. Čuš, ja ne uspijevam. Ali se moraš pomučiti. Ako često udaraš, nema šanse i da ovi šarafi mogu zapeći. A čekaj, sad druge bande. Jeste, malo je teže, jer čak ćemo morati možda i da uništimo taj veznik, tako da bi ti prišlo tome šarafu. Ovako skinut ćemo ovaj keder, ima još 2 šarafe, jedan tak unakrsne. Možeš da ih skidaš. To su ova 2 ovdje, jel? Jeste. Hvala. Evo, ovu ćemo kanticu pokupiti sve te šarafe. Prethodne smo već odložili. Da ti ga odmah kažem, ja i doma zašarafljujem, mijenjam sijalice. Znači ti si 100% ovo je još jedan. Ođe. U suštini, kad ne bude tvoga posla. Ovaj ovdje, jel tako? Da te taj tvoj drug nije možda snašao, pošto mu ti vjerovatno ne naplaćuješ. Pa izgleda vidi, ako kreneš da mu naplaćuješ, onda će možda manje udarati, onda je to bolje za sve. Da, ako ga dozovemo tako. I ti, vidi, em će se on sačuvat, em neće biti štete, em ćeš ti imat para. Eto tako ćemo i da postupimo. Možda baš i s ovog auta krenemo tu praksu. Mislim da treba da krenemo. Kako ti se zove drug? Dejo. Dejo, jeste. Mislim da ti je s ovom emisijom kraj. Rekla bih da je Nemanja dobar majstor i s obzirom da je kasno počeo da radi, da se ispraksao zahvaljujući svom drugu Deju koji 2 puta mjesečno u prosjeku udara kola. To se dešava. Dešava se iskusnima, jel? Dobro. Tako je. Ali za to vas da predržiš malo. To prenosi najmanju vibraciju kad držiš možeš, smiješ. Stani, nisi... sad si uvači. Nema, ovo će konstantno padat. Zato što puno držiš, to je dovoljno, samo malo ga... Da ga kliknem. Na osjećaju šarafu ima ove 2 dolje. A? Bolje mi ide. Svaka čast, naučili smo te varataš pištolje. Te su i pneumatični. Tako, samo si mi treba reći krk. Jer ja ti na ritam reagujem. To je najbitnije. To je to. Moj Dejo što mi napravi. Da ti nisi juče 2 udario, ja danas ne bi imala rabote. Toga.
I ostaje još jedan. Ja ću predržim taj veznik koji će sad vjerojatno da se otkači. Jesi li? Ne, još da ne krene padat na mene ovdje nešto. Ne može. Ajde. Dobro je ovo. Odlično. Čovječe, oduševljena sam kako znate sve ove dijelove. Gledaj ti koliko ovdje kablova ima, tačkica. Jesi volio ovo kao mali još da radiš? Nisam tako mlad počeo da radim u limariju, nego tek s 20 godina. Dok mi je brat baš mlad. I sad ti sad znaš svaki ovaj dio? Svaki dio, jer smo ovaj auto rastavili sigurno preko 100 puta. Odlično. Ti si, što se mene tiče, primljena kod mene. Pa dobro. Kakva je bila Vladana? Je li se snašla u... Pa jeste. Htjela i mala je volje da učestvuje u našem poslu. Evo, još uvijek radi tamo. Ona je ostala da napravi Mercedesa za nju izgleda. Što nije loše. Što nije loše. Znači, dobro se pokazala u ulozi automehaničarke. U Evo me, završila sam sve što si mi rekao. Evo ovako, Vladana, imaš 50 eura dnevnice iz našeg autoservisa. Ja sam se potrudio da skupim što više. Teško sam izdvojio sad neku veću sumu direktno iz autoservisa za porodicu 150, ali oko 836.430 eura smo skupili. To je sjajno. Sve od ljudi, mojih drugova, kolega koji opet nisu ni nekom materijalno nešto previše dobro, ali imali su volju i da izađu u susret toj porodici i meni da to bude sve kako treba. Pokazali su humanost i empatiju. Jeste. Nemanja, hvala još jedan put i mi idemo Dobro dalje. se dobrim vraća. Jeste, nada. A ja kada budem odlučila da vozim kola, kod tebe direktno dolazim za neki oldtimer. Jeste. Eto tako. Idemo. Ćao. Hvala, prijatno. Ćao. I na kraju odlazimo u trgovinu kod naših prijatelja u Idea prodavnicu. Vladana, ovo nam je danas posljednji zadatak. Dobro večer. Dobrodošli kod nas. Bolje te našli. Osjećam tu neku pozitivnu i lijepu energiju. Ako sve to dodamo i lijep dan, a i način po kojeg smo ovdje se svi okupili, onda je sigurno bilo uspješno. Jesam li u pravu? Bilo je uspješno, dinamično. I ja mislim da smo uspjeli prikupiti neka lijepa sredstva. I interesantno. To je najbitnije. I rekla sam baš Vladana, sad se opusti. Ovo je inače naš najlakši zadatak. Jeste, ovo je nešto svakodnevnice što bi se reklo. Da, shopping svako voli. Jeste. Tako, Majo, da ne zadržavamo onda, ja idem u... Ti idi sama, a ja ću sa Vladanom. Vidimo se na kasi. Vidimo se na kasi. Vladana Vučinić je na početku radnog dana dobila donaciju od kompanije Vezu Volcano u iznosu od 500 eura. A radni dan je započela u javnom preduzeću Zelenilo, gdje je zaradila 792. Kao dostavljač u kompaniji Glovo uspjela je da obezbijedi čak 3432 eura. U autoservisu Rašović zaradila je i prikupila 1480 eura. U Idea prodavnici trgovala je za 250 eura, a od njih u namirnicama dobila još toliko. Ukupno 6454 eura pomoći je naša predstavnica na Eurosongu uspjela da obezbijedi za jednu samohranu majku i njenu djecu.
Vinka, dobroveče. Sada drugi put kod vas. Dobroveče i vam. Danas je bio jako uspješan i interesantan dan. Vladana može malo više o tome govoriti jer je ona najviše danas radila. Pa moram da kažem da sam sad tek osjećam umor nakon cijelog dana, ali mi je bilo mnogo zanimljivo. Imala sam 3 potpuno različita posla. Mislim da sam odradila svoj posao kako treba i da mislim da sam zaradila dosta novca. Možete li da pretpostavite uopšte koliko je to bilo danas? Ne mogu nikako. Vladana, ajde reci. Oko nekih, ne znam tačnu sumu, nekih 6.500. Ha? Nevjerovatno. Jeste. Eto. Ja se nadam da će to biti za neko vrijeme dok se vi ne stabilizujete sa zdravljem, da će to moći da pokrije sve vaše troškove i potrebe. Eto. A najbitnije u svemu da ozdravite i da se možete raditi. To je najbitnije i vama, djeco, je najbitnije na ovom svijetu da vam mama bude živa i zdrava. Eto. I da je pazite i da čuvate, vi ste jednoj drugima najveća podrška i najveća ljubav. I ono što najviše vrijedi na svijetu je porodica. Eto. Mnogo sam srećna što sam učestvovala i što sam imala priliku da vam pomognem. A mimo ovoga sam htjela da vam kažem, ja Vinka, inače lično da ćemo razmijeniti kontakt, jer bih ja na jedan način željela također da vam lično pomognem. Eto. Pa meni je ovo već jedna pozamašna suma i ne bih tražila ni od koga ništa više, jer ima i mnogo drugih kojima je potrebna pomoć, nažalost. Nažalost, mnogo. Ono što smo danas, eto, tokom cijelog dana, mi smo čak i rekli da ste vi neko, kad je bio u prilici da pomogne, rado i nesebično pomagao. Da, ne znam kako je to došlo do vas. Ja nikad to nisam voljela da neko zna ili da kažem ili da se pohvalim, jer nije mi... Dobro, to je u stvari osobina velikih ljudi. I dobro se dobrim uvijek vraća. Kako ćete, Vinka, kako ćete iskoristiti novac? Jel imate možda neki plan? Pa nadam se da mi neće niko zamjeriti. Pošto se oporavim, pokušat ću, imam mogućnost da se opet vratim u Njemačkoj. Nadam se da mi niko neće zamjeriti, jer zbog dobre moje djece, oni su ovdje pogubljeni. Nikako se nisu uklopili. Ja koliko god da nađem dobar posao, to nama nikako nije dovoljno. Ja i dalje ostajem podstanar. Ja i dalje zavisim od tih poslova koji inače nisu ni stalni, ni stabilni. Nadam se da mi neće niko zamjeriti, da niko neće pomisliti da sam ja ovo napravila nešto namjerno. Mi želimo uspjeh u tome. Sa ovim vi nama niste trenutno pomogli i recimo za neki period faktički vi ste nama životno pitanje riješili. Mi želimo da se sve to realizuje onako kako ste zamislili. Da. I nadamo se da ćete tamo naći bolju i ljepšu budućnost. Žao mi je. Žao mi je našu zemlju što ću morati opet napustiti. Ali ovakva situacija nas po drugi put na to nagoni. Ali važno je da ćete je nositi u srcu. To uvijek. Podgoričani su i danas po ko zna koji put pokazali veliko srce. Pokazali su humanost, empatiju, solidarnost i razumijevanje. Podgoričani su danas pokazali još nešto, a to je da je zajedništvo jedina snaga koja nam može pomoći kada je teško. Gledali ste Dnevnicu. Neizmjerno sam zahvalna što ste me zvali u emisiju i što ste mi pružili ovaj osjećaj koji ja se ne pamtim da sam ga imala. Eto.